buwad, tuyo, bisugo guys. Pahanginan muna guys bago ibalot dito sa papel. Sarap yan kamatisan guys. Dito mo na ilapag. Dito mo na ilapag. Para mahanginan. Nakakulog yung plastic eh. Ta guys. Tuyo guys. Katambak. Katambak guys. Okay guys. Kamalunggay guys. Kahapon ba to guys? 24 hours na to guys. Nako, naglaglaga na pala guys. Magulay pa rin. Buhay pa rin guys. Yung iba naglaglaga na. Para pananghali to guys. Yan na guys. May kasamang katambak. Partner dito guys. Kamunggay. Guys. Hinimay sa aking asawa na guys. Siya lang muna tapos maghimay guys. Man guys. Para sa pananghalian guys. Kahapon ba to guys? 24 hours na to. Nagit. Last na rin yung guys. Hurot naman. Kaya kapil yung ano, kasapil. Hugasan pa naman guys eh. Hugasan pa to. Moringa. Isahog yan guys, ano? Pritong bisugo. No? Bisugo guys. Prito. Sahog dito. Puro malunggay guys. Tanglad. Tapos nang iharos guys. Pilihan na sa mga haba guys. Dami no. Ganon guys, paghilig sa malunggay. Pero kaloso ni guys, gamay na lang yun. Karga na dire para di manglugpad kusog hangin. Diyan na hagpati. Ya guys, tapos na hinimay guys. Ano lang guys, hugas lang guys. Guys, para pananghalian guys. Pang lunch. Malunggay, kamunggay, kalamunggay, moringa, olipera. So, tanglad guys. Ang sahog sa malunggay. Natag na siguro. Sige. Sige. Ito guys, sa pusa to guys. Sige. Yan na yung pusa guys. Tanglad sa kanya. Lagay dito. Yan ang yung pusa. Mahilig mong gamot. Marunong manggamot. Isa lang ang gamitin guys. Sahog sa gulay guys. Yung dalawa,
Ano lang. Tusok muna dito sa taniman guys. Matay ka mo. Muti. Para pag abot kaya na mabuhay yan, ay hindi baga manglanta guys. Biligan wala. Guys, gandang tanghali. Guys, sinalang na guys ang lutuan sa kamunggay guys. Diyan na yung sahog. Pritong sugo. Ito si Mira guys. Si Ulita. Okay guys. Yung tuyo guys, ilagay lang sa papel guys para hindi makulo guys. Pag plastic guys, pangit. Pag nasa plastic. Ayan na guys. So, mo ni Budget guys. So, mo na una. Orang nas bukid sa. Guys na. Ito budget ang buwan. Guys, kain. Nanghalian. Kamunggay. Siguro na silang kuwan. Agir. Guys. Lagay ng malunggay guys. Gutom na guys. Sama ko guys, kumain na guys oh. Sarap ng ulam niya guys oh. Buto-buto. Oh. Giniro, kaulag bukog. Ayun ay sagbot. Guys, may ito sa kitlog na guys. Guys, mangilog nagluwa guys oh. Nani ni guys basta gutom. Mga agaw na ng panandok. Oy, okay. Guys, nagmamadali guys eh. May trabaho guys eh. Ito, puro malunggay guys. Tanglad. Pritong bisugo. Okay. Pwede na. Okay guys, luto na guys. Kain na guys. Okay so. Yan, kain tayo kay may trabaho pang nagantay. Okay guys, kakain na guys. Patay. Okay guys. Okay so. Tanghalian guys. Katong naigo gawa. Wala akong ulam guys. Yung asawa guys, mayroon siyang paksiw guys. So kami ay kakain na. Okay. Kadera. Okay guys. Higop na sapaw guys. Okay guys, kain tayo. Okay. So matagal pang kumain, matapos kumain guys. So thank you guys. Napaalam na lang ako guys kasi di rin kayong kakain eh. Aking asawa guys. Kakain din yan guys. Sabi ko wag kang arte-arte. Pag pobre, kain ka ng malunggay. Okay guys, thank you. Thank you very much guys for watching. Bye-bye. Bye-bye guys. Okay, bunga nga. Thank you. Bapa na ang pagtugabon? Ito lang aming pananghalian yan guys hanggang hapunan. Thank you guys. Thank you very much. Bye-bye.